Another day, another day, another vlog. At kuwan po tayo. Ayan. Yan po yung aking harvest. Ito pa po ang harvest ko na. Yan na po. Red pepper. Ayan po. Ayan po. Yan po. Yan. Yan. Yan po. Okay. Ano po, ayan. Yan po yung aking pepper. Yan po yung na-harvest ko. Ito po yung na-harvest ko. Yan na. Yan na po. Oy, tomatoes, pepper. Ano po? Yan na po. Yan po. Ito po. Yan po, kadami ang aking na-harvest. Yan. Yan na. Harvest. Yan.
po yung mga na-harvest ko. Ang ganda po. Yan. Yan na po. Oy, oy, oy. Yan po. Ba? Nakasave na tayo ng tomatoes, red pepper, and string beans. Yan po. Yan na po. Yan po. Meron pa po ako dyan. Yan o. Tsaka yan pa po. Ay, kuhanin ko na din ito. Akoy, yan. Ay. Ay, ay, ay. Yan na po. Ang ganda. Ganda, ganda. Yan na po. Ito yung aking garden. Another blessing from my garden. Yan pa po. Yan. Gagawin ko po itong sun-dry tomato. Ito po ang gagawin kong sun-dry tomato. Yan po. Nakakatuwa naman po. Hi. I'm so thankful that I have a lot of veggies now. Thank you po for watching. Please like, subscribe, and comment. Thank you po everyone for your support. Yan naman ang pigs ko from the garden, also from my yard. Yan. Oh, yay, yay. Mayroon akong may adobo. Adobong sitaw. Yan po. Super duper po. Ang dami, oh. Yan. Grabe. Yan po. Thank you po everyone. Thank you po. Po yung aking harvest. Yan. Yan na po. Yan. Ang ganda. Ganda. Ay. Crispy po yan. Ito po different size. Yan. Yan. Nagawa na po ako ng sun-dry tomatoes. Ito yung aking sun-dry tomatoes. Yan po, from my garden. Yan po. Ganyan. Yan po, ito po ang gagawin ko ulit. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po.